साइज बाम देखो, बाम का साइज कितना है, बड़ा सारा बाम है। ये देखो नीचे तक गड़ा हुआ है, बहुत ही बड़ा बाम है। देखना साइज, ये देखो साइज। ये साइज देखो, बिल्कुल स्नैक की तरह हो रहा है। किंग साइज बाम है बिल्कुल, कांटा अंदर तक लिया हुआ है इसने। ये देखो अंदर तक बाम का कांटा। ये देखो साइज, बहुत बड़ा साइज है। सिंगाड़ा। इससे बोलते हैं नरेन। नरेन है ये, नरेन नरेन बोलते हैं इसको, गोल्डन कार्प। पकड़ लेने, खराब चीज है भाई ये खराब चीज है। पंजा आने लग गया।
पठान। किस किस की पसंदीदा है ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। और फिर ये किसका पसंदीदा है बताएं ज़रूर। फेंक दे दो। ये रहा तिलपा, ये पठान।